सांग मैंने आपण मानू आउ गोटे नुआ फेस ब्लॉग स्वागत करुँगी। तो बर्तमान सांग मैंने मुझे आमर भुवनेश्वर राजधानी एटा कौन एस्प्लानेड अच्छी आउ पार्किंग बर्तमान सांग मैंने देखुं आप विराट बड़ पार्किंग आम गाँटा मिसाइड की बड़ हम सांग मैंने जिते बड़ पार्किंग एटा पुणी माटी तले एटा जानले कि माटी तले या ऊपर जो छात देखुन या ऊपर आ गोटे पुणी स्तर अच्छी तापर पुणी मॉल अच्छी माने मुंड खराब एते माने माने कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? इंजीनियरिंग नमूना माने देखियो जदि एइटे सांग माने गोटे देखिकी माने मुंड खराब हो गला मु कहली टे ब्लॉग कर दिया सांग मान को भी देखे देवी आम अनुगुलिया लोक जेहेतु टिके देखले टिके अजब लगुच तो चलो जा देखिए भितर को कि कौन हो सांग मैंने बर्तमान भितर को जो आइलिनी कि मत नमस्कार कले जो सिक्यूरीटी जन कदे मत कि अबाग्या लगे एटा तो खाली झलमल लाइट जो आड़े देख खाली लाइट पुणी ये देखो ना कि सीढ़ीटा कि चलुच देखो ना माने ये भाई हाथ माइले मिसा हाथटा मिसा पड़े जाऊँ सांग मैंने सीढ़ीटा चली जानले कि पुणी हाथटा मिसाई थुईली जे जानी पाइलिनी हाथटा मिसा भी पड़े जाऊँ। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? ए जो सिस्टम सब आजिकल देखिले एरा तो जिन लगुच देखी जाऊ देखी कड़े नौ सीढ़ीटा देखी अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि कौन चली देखे ये भोपा मा देखे जाए ना कि पूरा लिफ्ट चली सांग मैंने देख कि कड़े आईली इे पुणी रोई पुणी ओह्लैबी जे मुझे पुणी चिरे भाई यहीटा गोटे फ्लोर सांग मैंने माटी भितर यही सांग मैंने पछपटे भी मोर जो देखुं यहीटा भी पार्किंग है तापर आमको चलो देखिए पुणी कौन हो माने द्वितीय महला भी देखिले पछपटे गाड़ी अच्छी है कि माने ये आउ गोटे पुणी सीढ़ी पाहच आइला है एडे पुणी सिनेमा हॉल अच्छे फिल्म पड़ी जानले कि देखे दौर ये पोस्टर एरा सब फिल्म पड़ी एटा गोटे सिनेमा हॉल कहते अच्छी फिल्म हॉल जे ये फिल्म हॉल फिल्म पड़ी जाऊ बोपा मा ऊपर आड़े तो देखिले डर लगुच जावाई हाड़े किरा किसी कहे कि किरा के जानी बस हवा निकल गई किसी कहीं कहे तो जावाक डर लगुच सांग मैंने तथापि जाए साहस जी जहाँ कहले कह कौन अभी मजा आएगा ना भिड़ो पुणी सीढ़ी ये बागेगिरी पाद पकई दियो ना हाड़े जीव एकाथर उठे नब एकाथर ये माँ देखुच कि ना कि हूँ तो ये आस्ते सला भारी भय लोक एरा सला जिनस लोक कह बेमार के आम हो कि हार्ट चुक टे चलबे मिसा सीढ़ी टे उठबे ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये सांग मैंने पूरा झाला माला आउ जो जगह को आई मुझे स्पेलिंग ठीक रे कही पाइली कि नहीं जे ये लेखा है स्पेलिंगटा तुम पढ़ी नब सांग मैंने है यहाँ जगह को मुझे आई है तो ये सांग मैंने भितरटा कि सांग मैंने देखा जाऊे भितर सांग मैंने के दुकान बाड़ी देखुच कि नहीं खाली काच उपर कथबार्ता चला हो मिसा माने परिष्कार मार्बल काच उपर कथबार्ता जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे तापर सांग मैंने आउ गोटे किरा जान ना ये जिते मुझे देखुची सब लोक ग्राहक सब पुओ झील मैंने खाली आउ बुढ़ा बुढ़ी ये कि कहीं आउना जिते आउे सब झील पुओ ये ही आउ तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं आउ बुढ़ा बुढ़ी कहीं लुंगी पिंधा धोती पिंधा लोक ये आलाउ बोधा ना कौन मुझे पेंट सार्ट पिंधिक आई तो जो लोक तो देखले मत लगुच इंग्रेज मैंने सब ये मैंने कि अबाग्या लगुच हमको फ्री फ्रांक लगुनि मुझे कौन आड़े सांग मैंने जाए समझ रहे हो आप समझ रहे हो देख इे कहीं ना इे जाए टे देखुच कि चलुच ये माने लोक हार्ट रोग जो हार्ट चोक जो हूँ आजिकल कि आम हूँ जान कि नहीं लोक कहे चलबुनि आम टे जो आगुरी लोक गाँ गंडा जाऊे भी साइकल हो शगड़ गाड़ी हो जाऊे
आजिकल लोक कार रे गले एसी रे रहिले सीढ़ी मिसा भी लास्ट को चललेनी लिफ्ट हो गला एटा पुणी कि चला बुला सीढ़ी गुटे हो गला सब तो हला आउ कौन एक्सरसाइज देह हम आउ रोग बेमार हबनी कह ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो छाड़ हेरा कथा बुझेले तुम कह ते बुझा दरकार नहीं आम भाई सब जानीचु तुम एमती कह तेणु यहीटा देख गोटे चल हेड पुणी किरा हो देखा देखो सांग मैंने केते दुकान बाड़ी सब है सीढ़ी चलुची उपरे पुणी गोटे महला ता उपरको आ गोटे महला ता उपरको साहरी गोटे महला एमती सला केते महल कौन अच्छी हेपटा स्मार्ट बजार एडे आटाच पत्र किए बाहर रखी एडे किरा लेखा पढ़ा कर माँ भणी मैंने आमर यही दुकान देख के काच झलमल खाली किए किरा कह किरा के जानी खाली करुँच तो देखा जाऊ किए कौन कहले देख इे देख सांग मैंने काच झलमल एडे आटाच पत्र किए बिकुचे कहीं कहीं ना एडे लोक बाक एडे जन सफा सुतरा कर गले ना किए बिकुचे कौन बिकुचे क्या कंठई गोटे शोरूम सांग मैंने यहाँ देख कस्मेटिक हेल्थ सेंट फेंट सब ये बिक्री होगा तो हमार रिलायंस स्मार्ट आउ ग्रोसरी दुकान यहाँ ग्रोसरी दुकान जार जहाँ चाउल डाली किणवा कथा किणवे आउ मजा नहीं आ रहा है मैंने जो मो पछपटे देखुच हाथ बढ़ाइले पार्टी करेंगे है शुण मुझे कहीदे ये जो पछपटे मोर देखुचन कि एडे किरा पिठा नेखे गुरे बिक्री होगा टमाटर खटा देकरी से बिकुचुती हेड़े जो लुकराक बही से खाऊती हेरा ये सब क्या देखना पड़ रहा है सांग मैंने मो पछपटे जो सीढ़ी चलुची देखुच यहाँ ऊपर को जाए है चल देखी जाऊ हाड़े कौन अच्छे देखा चुपचाप गिरी जा चुपचाप गिरी क्या किसी कहबानी है गाँव रू आई भाई किए कौन पार्टी पुटा कर बोले मोर भाई भय एठे मिसा सीढ़ी ये भाई एटा गोटे भाई देख कि जहाँ हूँ सांग मैंने ये सांग मैंने आइले भारी ऊपर महला को पुणी गोटे महला आइले ना केते 3 महला हो गला एमती दुकान बाड़ी सांग मैंने एटा कौन केते बेपार करुते एत जो बड़ बड़ रूम सब नहीं मत खाली गोटे चिंता एटा तो आम आम माने ये कि जिनस मिलनी मुझे भावुँ आम मैंने कहले एठे जो गोटे दुकान को जाइए 6000 8000 सब ऊपर कथबार्ता जा यहाँ आम कि पार कि गरीब लोक आम ये देख गोटे बैग दुकान है ये बैग दुकान रे जो रेट आम फुटपाथ रू किनले ठीक यहाँ भाई रेट पुणी काटबे किसी टंका जहाँ कहे ताहा ने जहाँ लिखिदे ही ने सांग मैंने मो पछपटे गोटे घंटा दुकान अच्छे देखुच ना घंटा दुकान एटा घंटा बिक्री होपटे देख सब झील पिलाकर लिपस्टिक कौन कौन सब मिलूपर चलीजु देखी देखी एटा पुणी आ गोटे ऊपर को पुणी गोटे बाट देख लो कि जो आड़े खाली तो ऊपर को टिकेट काटुचे एडे सब जो आड़े खाली बस खाली ऊपर को चल सा समय न आसु न आसु आग ऊपर को चल ऊपर जहाँ कथबार्ता एत तले ना तो यपटे गोटे मोबाइल दुकान आईफोन आम हेरा किपारे मो मोबाइल तो देखीज कि लेंस कि कला आसूसी हेल्ले मुई घिनी पारुनी आउ कौन यहाँ आईफोन बोपा माँ देखुच कि झाला माला सांग मैंने केते झाला माला देखुच कि नहीं खाली काच लाइट मिरर दर्पण माने खाली पैसा खाली 1000 खाली खर्च हो आम आड़े किसी टका पाऊनु एटे पुणी गोटे फटोटा देख के लाइट फाइट लगी देखुच ना खाली फटोटा के लाइट लगी एटे देख माने आडभटाइज हो सब छुआ पिलाकर ड्रेस मिलूँ जान कि छुआ पिलाकर ड्रेस सब कंपानी ना लिखिदे केते टंका नेखा सब कौ माने कंपानी सब ड्रेस मिलूँ एरा है छुआ पिला ड्रेस आउ चश्मा बिक्री होगा आमको तो चश्मा 60 टଙ୍କା चश्माटा आनी गोटे आमर फुटपाथ रू घिनिकी जेटा कहीं पिंधिनी घरे थुआ आठू 6000 देकरी किए नब जे ये जो सब लोक जाऊँ ऊपर को आम टे जा कि ये जो पछपटे चल देखी जाऊ देखी कौन हो सांग मैंने पुणी ऊपर को चलली
ଖାଲି ତ ଉପରକୁ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ଦେଖିବି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁ ଖାଲି ଉପରକୁ ଆଉ ଲୋକ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଲୋକ ଆଗରେ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲୋକ ମୋଟା ମୋଟା ଲୋକ ପୁଣି ସେଟା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପୁଣି ଉପରକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବେ ନାହିଁ ରାତିକି ହେଇଥାଉ ରାତି ଉପରକୁ କିଏ ଯିବ ଯାଇ ହେବନି ଏଇ ତଳକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଖାଲି ଉପରକୁ ଏଠିକି ଆଇଲା କ'ଣ ଖାଲି ଉପରକୁ ଚାଲ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିୟୁଟା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ କେମିତି କେତେ ପୁରା ଉପରୁ ଉଠା ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ତାପରେ ଏଇ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଇପଟେ ସବୁ ନୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଧେ କ'ଣ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଆଉ ଏଇ ଜିକାଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ନଗେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ସେଟା 4ଟା ଟିଭିକି ଜଏଣ୍ଟ କନା ମାରିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଇଜିଟି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏଇଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ିବା ନା ଆଉ ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ବନେଇଛି ଛାତରାକ ଯେତେ ସେ ପକେଇଥିବେ ଆଗ କଣା କରିଥିବେ କଣା କରିକିରି ଛାତ ପକେଇଥିବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କରିଛି ଖାଲି କାଚ ଆଉ ଏଇ ଏରା ସବୁ କାଚ ଏଇରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇପଟେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଟ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଏଇଠି ହେଇଛି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯାଉ ଦେଖି ଯାଉ ତ କେଉଁ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କେରା ଗଲେ ହାଡ଼ା ଖାଲି ରଙ୍ଗିନୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରଟା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି କେଜାଣି ଏଇଟା ଛୁଆ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ପୁରା ବହିକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ ଏଇଠି ଏଠି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଛୁଆ ଆଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା କି ଖେଳ ଯେ ଖେଳିପାରିବେନି ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲେ ସବୁ କ'ଣ ବାଲି ଖେଳ ଧୂଳି ଖେଳ ଏଇରା ବାଲିରେ ଘର କରିବା ଧୂଳି କରିବା ଏଇରା ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଇ ଲୋକ ଟିକିରା ଗୋଟେ ମାରୁଛି ଯେ ପୁଣି ତା ଟିକେ ଫେରି ଯାଉଛି ସେଟା ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଦୋକାନକୁ ଆଇଲି ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ସବୁ ଏରା ମିଳୁଛି ସବୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ହେଇଥିବ ଆଉ क्या कहल एटा सब ड्रागन अच्छी ना सब मेड इन चाइना हो सब आउ केते खेलना एरा केते खेलना देख पुणी हियाड़े खाली गुदामदा भाई पकईदेली कि सला पार्टी करेंगे जे मुझे जी न हम खाली नुकसान करदेवी बोले पैसा गणिकी जी भाई तू खा बागरे यहीटा गोटे एरा जे बिसीडी शिखे जहाँ गोटे भल जिन छुआ मैंने शिखे ए फर आपुल भी फर बल এইটা কোনটা ইয়ে ভাই বুলুছি তো এটা গোটে কিলো পলা ওজন এটা গোটে বাইক মো পুଅ কହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବାଇକଟେ ଯେ ମୋର ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ଆଉ ପରେ ନେବା ଆଉ ଧନୀ ହେଲେ ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ବୋଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଧାରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯେ ଛାଡ଼ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ବୁଲିବାନି ଏଇଟା ତ ହିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଛୁଆ କର ଏଇଟା କଣ୍ଢେଇ ଛୁଆ କର ଚାଲ ହେଇ କରେ ଦେଖିବା କିରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୋଧେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଟିଲେ କିରା ହେବ ବୋଧେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କଣ୍ଟା ଏଇଟା ପିଟିବ ପିଟିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିରୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିରୋରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ କଣ୍ଟା କେତେ ତୁମେ ସ୍କୋର କରୁଛ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ 921 କରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଏଟା କ'ଣ ଗେମ୍ এটা টাপ কার্ড এটা কলে এটা বুলিব বুলিলে এটু কোন গোটে হব কথা আউ এইটা কি গেম গোটে খেলুଛୁ এইটি দেখ ভাই খালি টଣ ଟାଣେ ହେଉଛି ଆବାଜ ଲୁହା ନାଗିଛି ତ କ'ଣ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ ରେସିଂ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଲୋକଟି ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ଦିନ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖୁନ କେମିତି ବାଇକ୍ ଖେଳୁଛି ଆହୁରି ଟିଭି ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ବୁଲୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଲଚଲ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ବଲ୍ ପକେଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଛି ହେରାକ ତମେ ଏଠୁ ଏମିତି ବଲ୍ ପକେଇବ ଏ ଯେଉଁ ବୋତଲର ଶେଷରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ହେରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକଟି ପକେଇଲା କିରା ହେଉଛି ନା ସବୁ ଯାକ ରହିଲା କିଛି ପକେଇ ପାଇଲାନି
ସବୁ ଭିଡ଼ି ମଶାରି ହେଉଛି କେତେ ଓଜନ ଅଲଗା କେ ଜାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋ ପଛ ଘରେ ପୁରା ବନ୍ଧୁ ପଛ ଖାଲି ମାରି ପକାଉଛି ଖାଲି ଭିଲିଆନେ ଗୁଣ୍ଡାରା ହେଲା ପୁରା ସେ ଗୁଳି ପୁରା ମାରିକିରି ସେ ପୁରା ଖତରନାକ ସେ ଭିତରେ ବହିଛି ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ମାରୁଛି ଏଇପଟେ ଏଇ ଯେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଆଗ ଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ପଇସା ଉପରେ କରିବ କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛ କି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମୋ ପଛକରେ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଖେଳୁଛି ମୋ ପଛକରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବହିଛି ଏ ଶସ୍ତିକା ଘୋଡ଼ା ପୁରୀରେ ମିଳୁଛି ଯାଇକିରି ବୁଲିଲେ ହେଇଥାନା ଏରା ମିଶିକି ଟିକା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କହିଲେ ଲାଭ କିରା ଦେଖୁଛ କି ନା ସେ କେମିତି ବେଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଆ ହେଲା ନା ଆହୁରି ଘୋଡ଼ା ଖେଳୁଛି ଯେ ଟିଭି ଲାଗିଛି ତା ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଟିଭିଟା ଦେଖାଯିବ କେମିତି କ'ଣ ଘୋଡ଼ାଟା ଚାଲୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହଲଚଲ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେମିତି ହେଇକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ତମେ ପକେଇବ ଏଇଟା ଚିପିବ ଏଇଟା ଲଟେରୀ ଉଠିବ ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ଉଠିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ ମାନେ ଭାଇରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଖି ନ ଦେଖିଲାରେ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେଇଛି ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଟା କେମିତି ଖେଳିତେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଜିତିବ ଆଉ ଏଠି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପର ଷ୍ଟାର ଖେଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ଏଇଟା ପିଲାଟି କେମିତି ବାଇକ୍ ଖେଳୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ କେମିତି ଚଲାଉଛି ପୁରାଟି ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖ ପଇସା କଏନ ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ବି କଏନ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖେଳ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖେଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲାଗିଛି ଟିକେଟ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇବ ଏଇଟା ଇଏ କରିବ ହେଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଭାଇ କେତେ ଗେମ୍ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସବୁ ଖେଳ ଅଛି ନାହିଁ ଏଠି ରିଙ୍ଗ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗେମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଛି କେଜାଣି ଆର ପଟିକି ମିଶା ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାକିରା 5-6 ଜଣ ଛୁଆ ଆଗରେ ବହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଛି ହଲଚଲ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆଖିରେ କିରା ଗୋଟେ ମୁଖା ନାଖେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧ ଆଉ ଦେଖ ହେଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହଲ ହେଉଛି ହଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିରା ସାଇଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି କେଜାଣି ବୋପା ମା ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଭାଇ କେତେ ଖେଳ ସବୁ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଶେଷ କରିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।